ulit. Hi guys! Welcome to Gideon's Vlog! So ito is mag-random foods tayo ng... Saan ni? Super Crunch. Super Crunch. Super Crunch. So may kasama... Joke lang! May kasama kami dito si Sayon. Ayan. Hello! Kilala niyo ni guys. So are. Ayan! Nagbabalik na siya. So ay... Remember Remember ito si Sayon at si Gideon ang pasikaton Gideon. na halang version. Halang version. So guys, so bukas abangan nyo ang bukas abangan nyo ang Eat the Horror Game. Ano, lalaroin pa namin siya bukas. I-tested namin. So we have a secret diary. I-test. Bot na para email. I-tested muna namin yung ano. So ito Jack, Eat the Horror Game. Eat the Horror Game. So ang maglaro So na pakita ko inyong ba? Ako maglaro. Pakita na to sila guys sa secret diary. ako sorry. Naunal. Ako rin. So guys, so wait lang guys. Ito guys, so secret diary. I hope na mabasa niyo. Ayaw ba yun? Just Matuwang ko pause. yun. Ayan guys. Ang schedule. Yun ba? Ayaw gani. Kasabot. Ayan guys, nagbasa. Basahon ko guys ha. Sa Friday 8:30 start vlog It Horror Game bukas. And dalawa Maybe amin. in the yellow first. Ako man di ba basa. Kaya ako maglaro. Tapos. Para amen. Diyan, gising ni Karun. Tapos, ano na, asan ako nawala na ako, nagani ko diri. 8:30. Para amen. 8:30 guys, start Eat the Vlog. So, mag-Eat Horror Game kami bukas 8:30. So, bukas, abangan namin si Jack mamata sa... Don't forget to like and subscribe and share and comment. Wala to naman si Jack bukas guys na I hope na makamata siya 8. Di ba 8 Jack? 8:45. What now? 8:30 gan mag-start ng vlog. Tapos ano na po? 8:45? Yes, of course. Yes, of course. English. I hope na makamata si Jack bukas, guys. 48,000 Ano kaya mata ugma, Jack? Ano oras mata? 8 8 a.m. or p.m.? 8 p.m. a.m. Tama. Bugo siya. Para email. Ano ulit, Jack? 8? 8 p.m. 8 a.m. Mali. Ulit. 8? a.m. Pila na yung Jack? Dalawa. 8? a.m. So, guys, basahan ko na. Ano to? Eat Horror Game. And dalawa ka buka man yung vlog, guys. Kag Baby in the Yellow. And next is mag-practice kami, guys. So, mga 3 a.m. malakaw practice. Ano, guys? 3. Tapos mauli ko is 6 p.m. Ano ko as uli? 6 p.m. Ano oras malakaw? 3 AM, PM. a.m. p.m. PM man gidyak mali ka. Oh, the movie naman. 3 a.m., 8 a.m. Ay, 3 a.m. 3 a.m. or PM? p.m. Mali lagi ka, Jack. Then 3 a.m. Alam nga, malakaw ko 3 a.m. sa kaagahon. So, 3 p.m. po ako punta sa plaza, guys. Kag maghimo sang tawag man, commercial na balita-balik po tayo dyan. Siya ay namamatay doon sa dito po kami sa Sinugba Festival may nang inihaw na bangus kag may inihaw na baboy. Ayan, guys, maghimo mi commercial. Pati maghimo mi Tide, guys. Lagot. So guys, magkain po tayo ng random foods. Uy, random food ha? Oo. Yon, dali na diri yon. Dali ba? Surya talag pang apil-apil. Isa malagot na. Pinusupukay ka.
Catchy me. Dali yun! Guys, parang abnormal guys, oh. Be, kailangan na kanti ba? A few moments later. Ito ang ginagamit namin yung phone guys, so kung mag-games. Ito ang red mo. Show me. Show me meat like. Yan. Eh. So guys, magtapon may manong niya. Manong niya. Pag-slide talit pa dali. Arang basura tour o na. So guys, dito nagtatapos aming room tour. Room papel tour and mga gipangingon ako nga mga concept. Ara sila. Kung giingon ako concept kung sa to mga mga 6 PM, 8 AM dito lang ko nadugayan. So natapos namin nagkaon og super crunch. Super crunch. Nadamak. Pahit pa dyan ha. And last but not the least, don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the bell icon and let's get started.